setelah bip test. Saya Haning before bip test. Rasisme after bip test. Saya Tiona sebelum bip test. Ya. This is me after bip test. Saya Ayla before bip test. This is me after bip test. Saya Deva sebelum bip test. Level 8. Ala, ini Deva setelah bip test. Berapa? Saya I'm okay. I'm not father. Saya Maulana sebelum bip test. Yes! This is me after bip test. Saya Haikal sebelum bip test. Haikal setelah bip test. Saya William sebelum bip test. This is me after bip test. Saya Rafa sebelum bip test. Ya setelah bip test. Nama dulu. Nama saya Semi Prayogo. Sebelum